अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शमीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अम्मान जॉर्डन से आज हम इस वक्त जो है वो मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट के कुछ मनाज़िर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। मदीना मुनव्वरा का एक खूबसूरत एयरपोर्ट, प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं और इमिग्रेशन वगैरह हो गया था। उसके बाद जो है वो समझ लें कि सिर्फ सामान का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि सामान नहीं आया था हमारा। वीज़ा वगैरह लग गया, एंट्री मिल गई, सब कुछ हो गया और उसके बाद जो है वो सिर्फ सामान का इंतज़ार कर रहे हैं। सामान आए तो बस हम यहाँ से फिर फ़ौरन निकलते होटल की तरफ। एक खूबसूरत, छोटा लेकिन एक बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है, साफ़ सुथरा। और ख़ास तौर पे यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक चीज़ जो हमने देखी बहुत अच्छी लगी, वो ये कि जो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, जितने भी जो काम कर रहे हैं ऑफिसर्स इमिग्रेशन के, जो है जो एंट्री वगैरह देते हैं, वीज़ा वगैरह लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो तमाम ख़वातीन हैं। तो ख़वातीन को इस दफ़ा इन्होंने जो है भरपूर मौका दिया है एयरपोर्ट पे कि वो काम करें। और बड़ा अच्छा है और बड़ा क्विक सर्विस, बहुत अच्छे तरीके से काम किया उन्होंने। फटाफट जो है वो हमको पूरी जो है हमारा ग्रुप था, उनको सबको जलीली वीज़े लगा के उन्होंने बाहर की तरफ निकाला। ये सामान आना शुरू हो गया। अपने अपने बैग उठाएंगे हम और अब फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से इंशाल्लाह थोड़ी देर में निकल के होटल की तरफ जाएंगे। रात के तकरीबन इस वक्त जो है वो 3 बज रहे हैं, यानी सुबह के 3 हो गए ये, क्योंकि रात में वहाँ से फ़्लाइट उड़ी थी और हम आए भी यहाँ पर तकरीबन कुछ 12:30 बजे पहुँचे थे एयरपोर्ट पे। 12:30 बजे या 1 बजे का टाइम था लगभग ऐसे। तो उसके बाद जो है वो सामान वामान निकालते और सब कुछ करते कराने में हमको ये टाइम लग गया। उसके बाद हम जो है ये देखें एयरपोर्ट, क्या खूबसूरत एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और अब हम मदीना मुनव्वरा सिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ रहिए। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा जब भी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा जब भी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा बदन लरज़ीदा नजर शर्मिंदा बदन लरज़ीदा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा कहाँ मैं और कहाँ उस
کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں سامنے، اور بالکل سمجھ لے کہ اس کے قریبی سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت۔ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں دل گرویدہ سر شوریدہ دل گرویدہ سر شوریدہ تو معززین، معزز خواتین حضرات، ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچ گئے، اور یہ بالکل ہمارا ہوٹل جو ہے وہ مسجد نبوی کے قریبی ہے، مشکل سے کوئی 2 بلاک کے فاصلے پر ہے۔ اچھا خوبصورت صاف ستھرا ہوٹل ہے یہ، زمزم پل مین ہوٹل مدینہ منورہ کا۔ تو یہ میں نے، کیونکہ رات کے مناظر ہیں، رات میں بھی، کیونکہ یہاں تو 24 گھنٹے ہی رونق رہتی ہے، یہ تو رونق والی جگہ ہے، تو رات میں بھی لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے بس اب یہ سامان اتر رہا ہے، گاڑی سے سامان اترے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ کمرے وغیرہ اپنے اپنے لے کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بس سامان رکھیں گے، غسل کریں گے فریش تازہ بالکل ہی، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پہ حاضری دیں گے، روضہ مبارک پہ سلام پیش کریں گے وہاں جا کے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ فجر کا ٹائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے وہاں پہ۔ تو یہ چھوٹا سا ایک ویڈیو تھی ہماری جو ایئرپورٹ سے ہوٹل تک کی ہے۔ انشاءاللہ مدینہ منورہ میں ہماری جو ایکٹیویٹی ہوگی اس کی ویڈیوز اس کے بعد آپ کو ملیں گی جلد۔ تو ویڈیو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہم سب کے لیے دعا گو بھی رہیں، ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مقدس مقامات کی زیارت کرائے۔ چلے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔